Jack. Teka lang muna, maglilis pa ako ng aking ano. Gusto ko makasabay itong Grandmaster natin eh. Wala akong, no? Yung mga idol. Ay pa oh. Wala akong rig na pang TCC. Eh, pailan mo nga muna, kuya. Kuya, yung rig mo. Oy, meron tayong panauhing pandangal oh. Petroy, panauhing pandangal. May, good morning. Pakyo. Ang ganda-ganda ng umaga eh. Pakyo to. Oh, sige, bumati ka. Mamaya. Ay, hindi na. Mamaya, mag-briefing tayo. Briefing. Pagpanti ka na lang. Briefing. Pagpanti na lang. Saan ba to, kuya? Ito? Oo. Habang nagbi-briefing tayo. Mamaya. Brief, wala pa ako mini-briefing eh. Briefing. Sa vloggers. Briefing. Kaya dyan na nga makadali. Sama ka sa video. Briefing. Kasama sa video. Kuya, hawakan mo to. Kasama sa briefing si Kuya Colin. PJ, Kuya Renan. Sama ka sa video. Yeah, briefing. Kasama sa video. Mataas yan. Briefing. Briefing, pang-vlog yan, pang-vlog. Vlogs tayo, vlogs. Vlog. Tungo mo. Naka-EPG kayo lahat. Ipapakita natin kay tatay. Gago. Okay, good morning gentlemen. Welcome to stage 1. This is long course consisting of 16 IPSC targets, 4 no-shoot, 4 IPSC plate, 2 IPSC plates and 2 popper. 36 rounds. Gun ready, condition loaded. Starting position. Touching the mark. Facing down range. Question? No question, no answer. Good morning. Pag PCC, paano pag-umpisa? Yeah, pwede. No question, no answer. Thank you. Forward. Facing down range. Are you ready? Stand by. Finish and load and show clear. If cleared, hammer down, holster. 317. Game. Load and make ready. Are you ready? Stand by. Yeah. Finish and load, show clear. Game. Game. Okay, load and make ready. Are you ready? Stand by. Okay, finish and load, clear. Kaya muna tayo, Pres PJ. Tara. Tara, lumamon. Caviteño Pistoleros. Mga